Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mara musoninko soninka kamugano songana kanko nyano raka kunyira khanta khakatalo lo duna kimba kinkana sahili bambo ng Afrique Europe Asie Océan Amérique raka kunyu odo khibaru be garna kataka lenke kunya fa kundu soninka lemu ku be iga golnyanga khibar sankine no nga iga radio kani do television kani nga ma site internet nga ka foyi ma association des journalistes, animateurs et techniciens soninké dans les médias. Yo, kunkuna kafoke kuna asini sikani yirgi. Kuntino sike kuna sibiti dangente ke kasoke tumunga. Irimeni ka hore ke bega sike de khibar sankin ne karan khibare ika hore igati maison de la presse Medina Baye. Iga dogal meni non kuna ida bureau kurumba tagundi. Biro fana ke be gagné kuna sere fana ke be gagné ken to nyana Abdoulaye Timmera agal président nga Djeraba Tanja gani secrétaire général nga kata Mamour Sakine ke ngal trésorier général yo me nyeke kuna hakulum prahi la setini ndebari comme règlement fumbe gagné len ko take aga tankata fankake aga kafoke aga tunu kaytini ndebari kaytini ko kuna donc wacha ay khirsun kitenga pour nan kata otunu nanti oya niye ki xam règlement intérieur ke ado statut ke kuna kube ga katorono kafoke no nga ado kube ga barantorono ado kafoke anebe ga magalen ko take aga tagna kata khibar sankinenga pour len ko take maro musonin ko o khalen ko take o kata bak kumpa sanko nga karaga len ko take drogoton to len ko take iga siki iga sori go khibaroni mais o mulla o khalen ko tako ona so kofme fanka kena ya fanka bani tumbe ga tankata sonin kara khibaru nen karan ko yo ku setinu ku do luwanu ku sartinu ku be ga di taxundi ku ndangem palle après wotende bari tumbe ga tankata président kurumba mais comme o sunu bani atan oda me famu nanti masala ngen no ko jiwre na sere suga no ko nga onati ke kamanga o su hole ke ya nanta ana nyingo kane yo kiyano kuna wote ma debari kitu wote ma debari donc me famu ndenya ti sere bane xamma kencere bane kuna bakel sar dembare meyani atonganya aruna fal aga kunyanga loko bege ni gatini GFM igatini groupe Futur Media isundur bonyanka koreke fumbega kubega tankata khibar sankinen karan kuna ake aruna fal kuna aso kuna a kontane ko foke mo sugadi soro gabe ka foke no ko len ko take agar ko mo xombe mais simme nga tankatiya so yan tan nyaxali yani bawoni soro ka foke len ko take yankasiya ngana wutoku ati xade soro xayi kare len ko take xagam pumi tuaxu on exemple bana wutu amadou konuté len ko take akengani chargé de com fumbe ga tankati ministère de la communication kara xibar sankinen kara len ko take ministre ke len ko take digan xanuku ada khibari danginde asuna kittenga asura sigire kan kawari fumbe ga tankata coronavirus ke khibare nga bawno akafini kubelen ko take ministre no kudo personnel santé kenda bugu igena ko hakkabe igere wari corona ke akenga akafini kun ko fo presque khibare ke anaya ma khalen ko take adi kore donc Abdoulaye Timmere no nga Mamadou Sakine no nga Djeraba Tanja yinonga o gira nyakhare ano ma khano fina donc khar yakharu taraga ma kha ima bangi siringa siri me o fo lakka mu intenga zula aruna fal kuna ona trinka aga digam pono kube ko gore taxundi wakati mbe o suna trinka aga soninka lemmen ci xili fumbe ga tankata khibar sankene kara o kata mare mu soninko o kati idemana mo xon alhamdulillah rabbil alamin jama nga xasu kuñi ni nga xasu mamana donc le ko to godi meñere maison de la presse pour la association des journalistes soninké atingen tapol donc au douta travaux ninga alla de manière consensuelle vraiment xasu d'une proposer pour na nya ki association président vraiment nga xasu noirine pour confiance que be xagen place nga pour na association qui est dirigée. Vraiment, premier mot, vraiment des mots de remerciement
pour cette confiance placée à ma modeste personne. Parce que ça, vraiment, je vois en lui les capacités et les pouvoirs vraiment d'être à cette place et de les diriger. Mais générosité. Parce que vraiment, vous avez été très généreux. Mais bon, j'essaierai quand même, quelles que soient les difficultés, les problèmes qui peuvent vraiment subvenir en chemin, de tout faire pour mériter d'abord cette confiance. Et je vous dis que disponibilité, c'est vrai, en tant que journaliste, vraiment c'est un problème de temps. Mais quand même, je ferai tout dans l'association, un premier combat. Voilà, donc c'est vrai, au Golou, mais vraiment, qui a un goal de finale. Vraiment, Golden Hotel vraiment, que l'association, nous avons du tout en 4 télémohomes. Si j'ai fait 24 heures au moins, les 12 heures, je vais les consacrer vraiment à cette association. Parce que simplement, j'ai confiance en Yaringa. Aniunga Igobonyani, Soninkara défini Igobonyani, Golou Gobonyani, Riwar Gobano Kane. Donc on a été un peu un sacrifice Niaouri. N'a vraiment n'a association n'a tel cas. Kouben Hagayere vraiment et Drokoto. Pendant 3 ans, ils se sont battus. C'était des jeunes. Abdoulaye Timera, Djenaba Tanya, Sadio Doukoudé, Sakine et vraiment l'Anta Soussine. Tanjani Djankane, tout le monde, à mode de Wagé, vraiment sous Drokoto. Voilà, mais au Kiyeke Noko, vraiment, il faut que maintenant on a mis faut qu'à parce que sur le Karasu, au bout de Kilogobo, odo Hirsugobo, odo Sorgobo. Mais, au fight, le fight, on a stop. Ok, pour que mais surtout en tant que journaliste engagement vraiment communication assalamu alaikum madame Sonko ndaka ku ñu ndax xanta akata ngele du nak vraiment stop on prend en charge maintenant les véritables questions de Sonikara. Sonikara vraiment c'est vrai il a de Soniké, on a les moyens mais jusqu'à présent il y a des choses on permettre on a qui est le nom je pense que le rôle des journalistes est fondamental dans ce domaine. Donc on a des journalistes à un certain niveau de responsabilité dans ce pays. Donc vraiment, il faut qu'on soit vraiment conscient de cela. Donc c'est pourquoi il y a vraiment quel mandat je le place vraiment dans cette dynamique. Donc c'est une ouverture. Solidarité surtout, transparence, vraiment dans la gestion, transparence dans nos rapports, vraiment la vérité, parce que sur une carrière, on fait vraiment au rapport de tous ces rapports de vérité. Donc, on va pas laisser ça. Donc, je suis vraiment placé vraiment sur ce sida aussi. On a le kata et mouvement M2B, M2D. Il faut qu'on a quoi avec la kata et société civile, ONG droit de l'homme, à des partis politiques ninga. Gagné Fankane agatan kata xibare manifestation xoro ku begna mois de mars ke Sénégal no nga ma yonkini nan to xey fu mbega tankati mu tamiro na xato me lemine yonki to xey yoy xalen ko takke lemunu ku ilisu wara ibe post rek kasong ilisu wara ke wakati ko ndagir no nga Abdou Faye ke ngani boy jinne kapal ma kebe len ko takke gati anya sutranda ngalen ko takke anya complice ngalen ko takke len ko taka yon ke ngotoxi kason noxo nga ayon ke ngotoxi kason noxo nga ay tay gata dukari donc autopsie ke get debari kebe go ko ngino nga a khasara no ngar kebe ko ken kabare mo gonno frampa chakada wala gir no tankata ki tanan ka khore kiti ka khore kebe gati le conseil constitutionnel yo yi khalen ko takki yano ki tanon ci khus khoro wa Sénégal yan ci kido fu meli ga tankata woten kabare ado fotra dambitana de ki tanon ci gana kiti go ko yaxe kita fu meli kiti en ko nga yana aya xabaga ni yi khalen ko tanga yimbu sikite li ino ko nga retraite nga Macky Sall kuna empreinte faire ngale len ko takki agi i remplacer ni fumbega tankata tanjike do tumu yole yu kunyanya o maxa Sénégal no ko xasubane no ko nga fumbega tankata le yumu tamido fo kunyon kin to xey xarbi sa yogoni xa i daga do jimbate yo fumbe ken kaga sigir xebelen ko take mo ko do fonne ko xadanga Macky Sall kuna akha kuna yake Macky Sall kuna
aga tourne ke ko kuna artindi kuna nanti kube ga administration no nga i salaire ni kuna il faut que fay ido doubler kuna funde ga tanka tabaski no aga debat manam be kuna mo gada frampa ci xado ko no ma xibaru nga o digar ni kataxa o fay wasana ku ndax danga faane baane on je para kadanga Madiambal Diagne kenga ni groupe avenir communication kenga kuna journaliste nyani kuna en même temps groupe nga maka ka foy maka journal ni nga maka aga tankata fumbe ga tankata xibar sanken karanga xibar sanken nana nya yimme aken kuna ado Suleiman Teliko kise aken Suleiman Teliko a magistrat nyana ka kitana khore nyana ka mais ayan khadi ki Sénégal kitano ku feddeke inati HF et syndicat xirse khore nga ani xirse nga donc président des magistrats du Sénégal donc magistrat ko xirse khore na ya feddeke xirse na ya donc aken kuna Madiambal Diagne kuna arrête ko mais fait no yogo émission yogo no nga RFM kuna iga émission ke le grand jury na tuni nanti Suleiman Teliko kuna aken de khalis ni yogo ni kita agani tele frais de mission iga tele enquête nga fumbe ga tankata isen abré raga yeke Sénégal ada kemme ya kendo ke ado ken naxanga en même temps ado Abdoul Mbaye xa kem ga dem ñana premier ministre Sénégal aga dem ñana banque kër Sénégal ado kuncu accusé mais waxa dangi kuna ake Madiambal Diagne kuna adiga muna buru ay ki aya soronga ay fotipia donc kiana kuna ado kitana xore ke kuna ken kitana kuna akenti kutuku xallu ngam kani ken xallenga in fere na du wanke bawno angnya kitano nga kirsenga donc il faut que nadu labandia manga katanka palle muka labandi ko kiana kuna kiti ke idi debar tanu filli katatan sikiga iga reportene lenki kuna kiti ke ida juge ke kuna ataka xamma kuna ada adi fatame kuna yo agadi fatame kuna ade Madiambal Diagne atadanga kuna yituni ne nanta khasu sikki idi tek prison khasu sikki yo kharaga na fina mandanga ma kini fina ida tek kasonga mais idi kencho xamma en même temps idi tunde kuna nanti kiti kanin karanga ampranta kamera tampile wujine tugana yo Suleiman Teliko bi khaga agada afatame khindi na ko mbonondi ampranta million karagi wutu aga atugana Suleiman aga tugana Suleiman Teliko akembe gani magistrat ni ku khirsenga Sénégal président des magistrats on a girnonga o tagana katakadanga ministre kebe gani Malick Sall ake Malick Sall kuna ake nyani ministre kebe ga sikido kiti kanin kirsenga kuna yo ake kuna franchement adigamu kuna ga digamu te xanebe ay ko yurume ndaraga khinde ndaraga aga tankata prisonnier kirse kebe gani Baye Modou Fall ga xeli boy jinne bawno ken qawri nga bo kasonuku aka ga debari ke wuri lagarante kebe aga debari ati debari ya gilla ga bo kasoke ada ojon debari na tuinde nanti ay ko len ko take ikenga iga mungudiya igadi warado kasoke no ni to kono bawno iga da kitu suge soke xama na wutu golli burñang fana ke be gadi soke xama yede ken kiti igada kiti be igada kiti igada xaqbe soke xama igada ko kasonga après khadi iga wuri ku be kasonga idi ken xara soke xama idi kunci soke kasonga iduguta bawno avocat ni daga nan daga nanti aga de kasonka ko be de bada ken kasonka ga be de bari anga da ku kasonka ni su anga da ku ministre ku kiti kanisu anta dossier nga anto wala kiano kuna juge ke kuna tukuna il faut que ina simme ado xaqle wuñe de bari fumbe ga tankata akaitini nga mais i ko ndi lungu len ko take ina wara andaga adi khabila nga adi nanya me xama on dagir no tankata khadanga ogoro ko mo xombe kube sulen ko te gedi raga mois de mars gi dangente ke Sénégal suga giri gede wutu ti Ousmane Sonko raga e kani adi ñi kenka fois ñawure bawono jamane le mun tampito ñi agam pandémie ke coronavirus ke xibare c'est transfert ko tun taxa golle gabe su arrêté donc le mun ko butten di raga fo gabe len ko take ida
grève ida magasin kara ken no kuna soro nyon ki to ken no ke no ko police ko kha idi yogoni raga igara kube raga kuna len ko tanga alhamdulillah idi ikitembagi kitano nga idi kitembagi xamma ken kitamane xaso o ga ke xaso be no ko nga tamudo bane mouvement ke kuna ka fo xore ke M2B M2D ida menyi xore nya place de l'Obélisque iga fanke ne fumbe ga tankata kubi kapal mu kubelen ko tege diraga kasonga pour inan katte i libéré ne il dattana wutu nanti igama bu kenga kaso ke tampilo ndo kargon kuna ilen fotara de bare me nga semana len ko tanga kaso ke tampilo kargon nga semana ira ya rak so gondini to wano ndi haklanto ngor ko mo be bawono kube su gani ma kaso no nga idi isu wara len ko take yo wanda gir no ngotan kata bojine kapal ma kebe adagari agar bu kaso kebe ganya tunci kebe ga geme kaso ka kara kada ga ganya wurnu ken ko len ko kenga agar dukari kaso kuna i konge maha kitano ngor ko mokombe ado docteur ni ngada autopsie ndo bari gata thèse suicide nyani comme ça be gada kacel du xane bawano akenga iti ada jampe nyawtu jampe kaccu ko ar ko nyawtu na yonki mbogu dua yo ken ko kuna sarano ko mo dunge kenga ken digame bawano bien que vrai xarma bay kata bi ci kara adala di aga yima kason ka keno wattel mane ya tidanga yi tungi kanga inar tidanga imodunga trinkana boy kunanga dek digame antana ga ko ngodo nyanga batte kundu sarano ko khatu tuni nanti agani kebe khako watte nga da batte me khadi fumbe gar solo ko talal samane jogu yu kube igir wari yunkol lake kata fateke lokko dantanto ke ken ya kuna sarano ko khalen ko take tilen ko tanga ikunna ngalen ko take amadu kari ay kholen ko take kita kube ga kubega len ko take kason kanu kuno khonga yanda intu ko direct mais il faut que autopsie ke inanila adaber ni khadi pour inankata ala bandini yo chauffeur kebe camion kebe awanda gno tan kata chauffeur kebe camion malien ke agada ado leral auto ke gade metaki makisal tourner ke khonga igatana kat ke dugu yo len ko tanga aha kuna idi kiti kuna igade kiti kuna len ko tanga ida ha idi sine soka khama donc kasonga donc ke khadi ana ile tampile do bane do komo filu wujune ana kentuga ana kentuga fumbe ga tankata amanna yo permis ke kha ida permis ke be ga ma khakuna ida kutabaka ma kha pour sino fili anta urundini Sénégal ke nga no khokuna onda girno nga otana kata khadanga min khadi len ko tanga soni kara fumbe go tampini rek o mati so journaliste nga ida daraja makisal kuna otaka danga kuna fumbe ga tankata kiti kanu ko xibare nga len ko take juge ni sikki no len ko take ala itam prante telle retraite nga uga ke khasobe no nga agana kara yo juge ni ko sikki kuna banen to ko ne njawju banen to ko majogu njay yo sikande ke to ko buso donc juge buso kusu kuna isu prante telle retraite nga ke khaso dakar donc makisal len ko take prante fere kutu len ko take aga juge kurumbo wutu agi taxundi nagi kafno bawono asuitu len ko take ke sine ke yilinga na kare khasutum mi anto tan o itana kata election nga kata election ko biciri kha kitano ku yana asu préparer ne donc len ko tanga Sénégal kha khadi dossier gabe ni ke xamal len ko take iga emprunta sikki da batte donc kat ken kuna makisal kuna emprunta sikki do ken qabate pour nan kata feriñana kiti kanuku iganta konti abada kitana akem makisal kuna ayile kuna khadi fumbe ga tankata golnya lemu kube ga golnya administration ko no service kanu ku fankang service kanu nga atindi kuna pour ni so ni nya khalindi ati kuna len ko tanga salaire ni kube ga wuto khasonga inyana iya double ne na nya fillo be ga ni wujun tammi wutana tampile wujun wutu ku be ga ni tege tampile katana khati donc kundu antan donc salaire ni ko ga me xama mo bansu anna fillo akita ya ken kita manne igar do parce que ogoro coronavirus ke ben ko ke watte bure kunu ada sergabe toro jamane ke no sakati ku bi haga am lokku suwara mais administration ko soronka ikhama kisike no onda gilno nga otana kata Sénégal kuna président Macky Sall ada décision wutu ado
fumbe ga tankata passeport sénégalais nu kukuna kembire passeport nga ana sino karge ada bari ngene len ko tankuna atangna kata sino tammi yo serebe gada kenga ko mini ke secrétaire d'état chargé des sénégalais de l'extérieur ahanda kebe ga sikido jaman palle sénégal de munga jaman palle aga sikiti khibarenga ahanda ken digame ko na tuini nanti passeport ke len ko take nyana sino tammi bawno o wala siringa sénégalais no ko be ga jaman palle len ko take di passeport nga ñemene yitel ambassade nga sénégal bana fe jaman gabe len ko take kem problème ya pour nan katti passeport kurumba kunu apotini danga donc ya tampiendo likhien kita buru nga fumbe ga tankata jaman palle donc pour que suna fo bu ki tampie gi du torake kanu kuna jaman palle sono nya sababu ni nya kuna passeport ku igarnya sino tammi Moustapha Diakhaté khakuna agani dem ñana président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ado khadi aga dem ñana président Macky Sall directeur de cabinet nga kuna aha bu kuna ati kunga ida pétition ade bari pétition no mané na kaytu muru na kaytu mutu na asafa soroni to xolle ina signé e ati korindi lungu ina million tammi hada mare mekita e ku million tammu xani soronga idi signature ke de mané pour c'est Macky amaka 3e mandat de bari yo ken no xonkuna ati kayti ke anda timme million ko tammi kuna hada mare mekuna kayti ke ini denna ake ñime Macky Sall bange ina kine donc ken pétition khadi mi gada khay kata dinan churo ko khirsu ko bega Sénégal no ina khay katia ko fo khoro ko bega ni CEDEAO o ko ken nan xamne ke khirsu nga fedd ko fo khoro ke ga CEDEAO mi gada khay katia ado Afrique ko fo khore ya khali UA mi gada khay katia ado OCI ko fo ke bega sikido selamu jamanu ko fedd khore nga mi gada khay katia pour kusu ko manto ini xamne ngutu ina khay katta makia pour makina maka présenter élection pour beaucoup bega rini yo on dagir no tankata plage nu kuna Sénégal kuna geji ke kuna ay ko agada butu ke xaso mu mano ko ke xaso no ko fumbe ga tankata tanjike hadama me kunya nyole yoli ku no kuna ku belen ko take yonki ngoto xanoko ampungu yu mutammi donc a jonga talibé niya yu musiki kendo wacce na ku be ga yankanam plage nu ko ga tele wanki comme ni lemunu ko be ga len ko take kayto Sénégal len ko taw ga sigire xebe len ko take jabar xentanyane lemunu ko su len ko take ado sufo gabe isu pampene katte geji nu quoi yo ken no xayana kuna Macky Sall mais adi xamne ngutu ken xama pour na tuini nanti on prend du crossini c'est vrai dingirani hadama me suga me yinonga mais idi tuindi kun nanti saranu ko xa ina lemunum crossi lemunum xayi me xa ina do crossi mais ken no xadi ada tuindi ko di ministre kebe ga sikido jin xibaren karanga aga tankata navigation karanga de jinkal jinno khonga ada tuindi kono nanti ken khalen ko take anam pranta feri yana na fokofu maître nageur nuku kube ga tangal katiga khini jige ga jike krosini lemunu ngana yi gejino ko yi krosini ado khadi na ada armée khako armée ke kha i khani kitten ko fi ken ko jige ado sapeur pompier nuku i kata lemunu ku i krosini mo gombe yanka mo nuku i ga me gabono mo gombe plage nuku ma foya bakke on dagi nyonko no otan kad Moustapha Niass ake Moustapha Niass kuna ake ngani parti AFP Moustapha Niass kuna a harti ndu kuna nanti lenko tanga congrès kebe gari ni 2022 akhasu sikandi fana nga de congrès nga nyana congrès ke ndade bari kuna yikenga kuna inta présenter ne ga nyana AFP parti ke firsenga tampilo do sinofili kenga sidanga donc anyi de lemunuku il ko ngi danga 2018 419 nanti danga ina ferinya ina dugomudu ina du préparer pour ina kata parti ke ina kata awutu ikitenga mais fumbe gari nyaga lele kunu pandémie ke coronavirus ke xibare nga ar fogobe yilanki pa Sénégal no xonga fogobe len ko take meñi gabe su len ko take asu makata yana kan congrès ke igara pousser 2022 a xasu sikandi fananga mi gada fere ya gada meñi nga donc mais akem Moustapha Niass ken no xonko no conférence ko mais amadou digamuno fumbe ga tankata fumbe ga tankata président assemblée ke bawono gabe tini den ko tagana wara bawona xoro xaqulun taxakom agani mo xombe len ko
ko take ama dunye jabinde su kinni ke lokku len ko take ake musdam fanyas kuna ake kharna nema ado jiboletika isuni par socialiste ya buteyani bugnonga kharna nema Ousmane Tanor Dieng Abdou Diouf gar sugandi nanya kanan ka ko nga par socialiste no nga akhalen ko tanga ikun kan kase parti ke no nga kiyaninya ikhaga giri gidi butte dabari gidi butte ngutu ban sudi parti dabari jibolo yitka ada URD dabari ake Moustapha Kanyas ada AFP dabari donc len ko tanga jibolo yitka Allah di Khalifa lege Tanor Dieng Allah di Khalifa lege ake mbana fay len ko taka di parti nga len ko tanga akhati kuna ya ifalle ko mais diga même pas Sénégal no kuna est-ce que ku parti khaso fil len ko take URD antaka rakka ga mu ko len ko take par sol sal antaka rakka ko mo ko Moustapha Niass kha akhandi falle ko len ko take est-ce que parti ke len ko taka nyana ganni ga mo ko sergabe khati kuna yogoni khati kuna pour parti kena toko kita ana kata darja kita Malick Gakou be gani nonga aga nya falle aga da kem putunde anyi na khanga aga tankata khitsaru kara bawono adalatini Moustapha Niass danga ana lengi ke wutu ana kini sertana a khoro keta mais kem no ko nyani go ko me pamunu Gakou ko bugu aga bugu parti ke aga daga aga di i parti nga aga da dabari donc ken khale Moustapha Niass khalok nga aga di tilen ko tanga i khaya politique donc ali tin kuna ada Sénégal ni nga adi gongo kuna akenda mnyana rado khitsenga adama nyana rado khitsenga rencontre africain des droits de l'homme adama nyana khitsenga ake ali tin an khadi and ka fondation khore sigindi atongani Africa sing tang jom donc aken kuna artindi kuna ati jamane ke ga mo xombe len ko takki sakati futa kat jamane ke no xonga len ko takki on a du crossi ku gajami sube gaay ni ki xamma on a du crossi on a mako deni guerre civile no xon bawno soro ku ya nga kebe nawutu université du konoko école du konoko ado jamane ke yimanto nga igade laydu laga debu dantanto daga len ko take mi sigi danga donc il me faut zambe de beri danga ido igolle nga ido xempandi lokwa bawno digambane ye Sénégal no nga oy mu ko maram pulluku waxatu igatini neddo ko bandum Macky Sall ke nga adagati fulluku lokko dinati jaman ko tekno ko angana fayli sakaraga ke tourner économique de beri Saint-Louis région ke nawuto Saint-Louis Matam ni kati yakada gar kebe de bernonga khadaga de bari région kutuku no nga Dakar do Casamance dangien takiganta do Thiès ni dangien takigante région kutuku ima kemme kita ada me région Fatick région kutuku surtout Tamba région ko bangeno ngo kata kati dingre tara Diourbel ni adi metra kuma imme kita ima kemme kita donc kumbutu bega hadamara mukul len ko take wona adu krosi ana mako tangandi kata gajange be len ko take agari ni fitina khore ron Sénégal no Sénégal do munyume iduru ngari ni me gaja agari ni comme jaman kutuku jamanu be len ko tay gede munyaro guerre civile no ga tan comme Rwanda kendi ime tan me tana donc on dagir no o tangana kataka Casamance bangne ali tin kuna comme aga de kebe ko len ko take o yilen kataka Casamance ya khadi na Casamance fumbe ga tankata armée ke len ko take adi kitenci ko dingirani sikki rebel nuku i kangani gani taxuna xamma i garinya comme i birere ko i gajal ko nga armée nga bani sako rono nga aga tangana kata dingira kebe ya khale ayinga ado badem ado bagam ado buñik kata jileo donc i colonel armée ke Souleymane Kandé ak tundi kuna akeni begani commandant zone 5 Casamance bange Ziguinchor bange ak tundi kuna nanti kukundu inyi gunne kebe ga khali Bayot la forêt de Bayot commune kebe gani Niassia itakunto ñu
ke dingira ido arme ido barobel nuku idalla gajanga iga fankone me ido lokuncu kita ikor ke lokku kita surtout encore ken dingira ado Guinée Bissau idi malatume an frontière nya donc ado Gambie kha adi malatume rebel nuku rek agala gajanga ken dum rek ay ko iga yilanki pene katta kunjamanwa mais lokku bege di la sama di ganni go kori i fankana kenya tan ya jame gay no wakati mbe parce que amadou nge kafini gejang ke fumbe ga tan kata Sénégal kural le munga i gëna rebel nu ko xata indaro to gambelo yi xanam pranti gemmiya mais ma duge ken Guinée Bissau wantan aga nya dina xanga mais Guinée Bissau xa koma xa ama de jamane ani anya ma deje gejangu nya wakati su coup d'état nya wakati su mais lenki alhamdulillah ya jame antaka Gambie adama baram nonga donc Guinée Bissau xa jom joperin no folmane donc kintu opération yi di kitun kirme waxat su inda katta rebel su xatal ak 80 jamane tan no nga ku kural mu go baga xala su yi xani gajanga kyanu ko ne kyandi de makuna ku dingirani tangana kat dingirani tin be len ko take armée ke gadi ikite in ci xama wala de taxi xatta danga ti sini finlandi yirgi xadama remuku len ko take hijiyenga ay xolen ko take Arabie Saoudite agada kutu bawono kenkite manne coronavirus kan kuna aken tuna tun kuna ati yiri kuna hijiyenga akotona buru hadamada mundanga kuna igata kana kata igagil jamane igatelle hiji igagil jamane igarne hiji igarne sunna kedo fartake farlake timmandi makabange kan kuna itati sawaja no khonga ado sawjare mu ado kubega sawjano khonga igari golle muri wala kharange wala fotore dambe gade service kanga diri golle ngariti ado fotore dambe tana fumbe ga tankata ujunu tandume ujune hadamare me donc kungo kuna kunga droit kini iga hijuke de bani ligi te isino njopene sino tamiro segu kata tandume do sino kay tandume karago tan numéro sino kargi ado khadi c'est school khonga i khaga mun na hiji anani igada vaccin ke khada bari ken no khadi katelku ko kha kem mo bane i khayirgi Sénégal bange i khakuna i khada pèlerinage ke biga telle Rome ni bange kata Jérusalem ni bange Israël kata Italie bange i khayirgi inte de bari donc maro mundo ko khubara li ka taxay len ko takke khibare po fananga ngar ke ko khadanga ken ya tan procès diffamation Madiambal Diagne agar gare kebeti fi juge kitano ko fedden kesenga kengani Silaman Teliko ikitienga akhenu len ko take akhenu kuna akem Madiambal Diagne itaranga len ko take khasu siti kaso karagana len ko take ama kitte masaka khama manna makini fi aga tele sakho kasonga yille khadi nanyille amandulone fumbe ga tankata comme tumi ujune ay ken tugana kiti kani bangai million kargi ay ken katugana se aga tankata fumbe gani aga tangana katta Madiambal Diagne ko lokkunga mais lokkutara khaynonga ke kiti ke kuna emprunté bak journal nu ko su Sénégal no khonga donc a kenga kembega bak journal nu ko Sénégal no khonga a kem Madiambal Diagne aba an tukana khadi ken khalsan tukana ko ta bane suga manke agama kayti ku taga den journal nu ko gede bagandi ko ta su kiti kake ada tampile wujuna kuta khama o girno ngoda ga khadanga Malik Sall akembe ga sikido ministre ka kebe do kiti kanin khibare nga akhatu ndu ko tilen ko tanga leader ferenya iga sigido boy jinne khibare ke iga kata ferenya na akhakata jofini soronga kata jom kita aga kata liberté kita aga jofini soronga donc o girno nga kharbara mu kube suuge diraga mar mars ke gejangu kube ganya Sénégal no khonga na auto Sénégal kawla ma Ziguinchor bange Dakar Kaolack kata Ziguinchor bange di su len ko tanga di su wara len ko take o daga hadanga Abdou Faye ya kembe gani boy jinne kapalle manga daga ni abega siga danga ga wuru kaso ke aga geme kaso ka ke folla daga ni yilene daga Sénégal no ko me daga muru nan daga Tambacounda bange donc aken kuna akalle ke kaso ke no ko soro asaro no nga imo dunga igar kebe ko nanti al dukariya o gari no nga daga hadi o to Macky Sall da kuna emprunté fere kutu aga kitano sikki muruno aga tankata
kiti ka khore ke be ga le conseil constitutionnel aga paranta ki juge ko sikki be ga paranta le retraite nga ke khaso no ko ke khaso tanji ke nga am paranta fere nyana aga juge ni sikki murnu ko na iga pour remplacer bawno Sénégal kuna a khaju ko kunkitane justice nga mo paranta lampuno am paranta sikki bawno kayti ni nga justice kiti kanu no nga iga paranta sikki dabate te encore o farin tankata élection nya donc ken no kuna Macky Sall am paranta na xana ci tina ga juge kitano khoro murunu agi ta ko ninno onda girno oda girno nga oda khadanga yolu yu ku go gobo maka Sénégal no nga fumbe ga tankata fumbe ga mpunga yimu tammi khadama remme aga tanka tampile yime serenga khadama remme kunyon ki ngoto ko jinno nga bawono khasu bane ko ci tanji kedo tumu khadama remme ko ken kunya nyole mais yogoni khadi gadi sobe mais yogoni kebe yonki ngo bugu ampu kebe ga kisi Macky Sall ko na or ko khadi na tina tanga kata fumbe ga tankata tabaski kebe o gano khongalen ko take o gari ni kate donc banon challenga ada golnyang kanu ko khiri golnyang kanu ko ada foko be adi salaire nga da doublé yo pour que surek gar ko mo xombe ngar ko xada mo xombe ngani xibar ko wasala xada mo xombe at kinu ko nanti wattu bure kebe ko ñu maxa ñi ki xama alaqi xa buru yo do ga khadi passeport nu ko Sénégal passeport nga dang sino kargi ya tankat sino tammi ke surek ku be ga jom palle len ko take iga tampi ko tora kebe no ko len ko ta fumbe ga tankata passeport nu ko kurumba khunu nga agi tampini ni tagoni yogoni drogoto ngendo sikke ngama sigi ngama nya i golle nga ay bonno wala iriye nga ay khotono pour na passeport ka kita ko donc mara musoni ko soni ka xam ngona soni ka ko ngano ndax ke xibar ali katakaya xaar kena xapi xati xasu xati Ablaye Camara nga tra xara assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko tata danga xar xalu yo o ko rundolumu ku be Allah gar to ko gira safani ni xa o go diga xanu ko be ko igana katta o demana igo bak jume parce que hadamare nga diga mu ko makasimati anya mpamun tasu anga kebe ko an sabanga xano dema xago bak kumpa san ko mo kombe donc xago demana o go diga xanu ko lu ko be jume gaye xana jume ke be o go mungu kebe xa ko xa agam prate ka sunu diga mu ko sonu kalle mu ko be giri diga fanka ko be go toxi o go mi ko o gam prate kapo duma xa xaray no xa kapo ma xa xana ko fo bawono ngor ko mo kombe o ma timme on te timmina habada hada mbor mu banano o sare jume o sare o kala jume no nya yo kebe timante ngade ken Allah nga xa kunini xaxi xa xati Ablaye Camara sunu jikke.com administrateur assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin jama nga xasu kunini nga xa su mamana donc le ko to godi meñere maison de la presse pour l'association des journalistes soninké atingen tabou donc au douta travaux ninga alla de manière consensuelle vraiment xasu d'une proposer pour na ñaaki association président vraiment nga xasu noirine pour confiance que be xagal place nga pour na association qui est dirigée. Vraiment, en premier mot, vraiment des mots de remerciement pour cette confiance placée à ma modeste personne. Parce que ça, vraiment, je vois en lui les capacités et les pouvoirs vraiment d'être à cette place et de les diriger. Mais vraiment, vous avez été très généreux. Bon, j'essaierai quand même, quelles que soient les difficultés, les problèmes qui peuvent vraiment subvenir en chemin, de tout faire pour mériter d'abord cette confiance. Et je vous dis que disponibilité, c'est vrai, en tant que journaliste, vraiment c'est un problème de temps. Mais quand même, je ferai tout dans l'association, un premier combat. Voilà, donc c'est vrai, mais vraiment, qui a un goal de finance. Vraiment, golden hôtel vraiment que association ni ñale du tout en cas de tel Mohamed tant bien que moi si j'ai fait 24 heures au moins les 12 heures je vais les consacrer vraiment à cette association parce que simplement xal confiance ñaari nga anu nga igobo ñani soni kara défini igobo ñani gollu gobo ñani xiwar gobano kan donc on a été un peu un sacrifice ñawtu na vraiment na ki association na tel kan ku ben xag yere vraiment il droxoto pendant 3 ans, ils se sont battus. C'était des jeunes.
Abdoulaye Timéra, Djenaba Tanya, Sadio Doukouré, Sakiné, et vraiment l'Anta Soussine, Tanjani Djankane, tout le monde, Amadou Kounoté, Wagé, vraiment sous trop. Voilà, mais au Kiyeke, vraiment, il faut que maintenant on a mis faut qu'à parce que sur le Karasu, au bout de Kilo Gobo, odo Hirsu Gobo, odo Sur Gobo. Mais, on le fait, on a dit stop. Ok, pour que mais surtout en tant que journaliste en garde vraiment communication ka Mohamed durant Mohamed à Bakoto qu'il est vraiment là de stop pour qu'on prenne en charge maintenant les véritables questions de Sonikara. Sonikara vraiment c'est vrai il a de soniquer on a les moyens de trucs mais jusqu'à présent il y a des choses on va permettre au Nankata qui ne nous connaît. Et je pense que le rôle des journalistes est fondamental dans ce domaine. Donc, on entend les journalistes à un certain niveau de responsabilité dans ce pays. Ok, au Kabila, vraiment, il a resté à la traîne. Donc, vraiment, il faut qu'on soit vraiment conscient de cela. Donc, c'est pourquoi vraiment, quel mandat, je le place vraiment dans cette dynamique. Quoi. Donc, je remercier. Donc, voilà. Donc, je tends la main à tout le monde. Donc, c'est signe d'ouverture. Solidarité surtout, transparence vraiment dans la gestion, transparence dans nos rapports, vraiment la vérité, parce que sur vraiment au rapport de c'est des rapports de vérité. Donc on ne peut pas aller sans ça. Donc j'ai vraiment placé vraiment ce mandat sur ce signe-là aussi, et surtout l'action. Voilà, peu de paroles et beaucoup d'action. Vraiment, on va se remercier.